नमस्कार भौणी आज नारी महल कार्यक्रम को स्वागत। भौणी समय बदली नारी माने सब क्षेत्र में निजर दक्षता निजर प्रतिभार पराकाष्ठा प्रतिपादित कर सारे तथापि कौठी ना कौठी तार सुरक्षा मनरे प्रश्नवाची सृष्टि करुछे। छोट झीठू आरंभ करी वयस्का महिला अनेक समय निजको असुरक्षित मन करुछन्ति। एपरिकी निजर परिवार भितरे शोषणर निर्यातनार शिकार हेउछन्ति। जदिओ सेमानकर सुरक्षा पई आईन रे अनेक व्यवस्था रहिछि, पुलिस विभाग मध्य ए दिगरे निरंतर काम करुछि। तेबे एई विषय को नहीं आमर आजिर आलोचना महिलांक सुरक्षा रे पुलिस ए संपर्क रे आलोचना करिसेंती पुलिस अधिकारी चिन्मयी साहू। आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत करूछु। नमस्कार। नमस्कार। वर्तमान देखा जाउछि नारी माने शिक्षिता हेबा सह आत्मनिर्भरशील मध्य हेलेनी, तथापि अनेक क्षेत्र में सेमाने विभिन्न प्रकार शारीरिक और मानसिक निर्यातनार शिकार हेउछन्ते। तेबे आपण कहंतु जनसाधारणकर निरापत्ता रे विशेष करी महिला मानकर निरापत्ता पई पुलिस कर्तृपक्षकर भूमिका कोन? भल प्रश्नटी पचारले। जनसाधारणकर सुरक्षा सहित महिला मानकर निरापत्ता पई पुलिस रो भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं महिला मानकर सुरक्षा पई सरकार जो नियम गुड़िक तैयारी करिसंती से नियम गुड़िक पालन करी महिला को सुरक्षा देबारे पुलिस रो भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। महिला माने जेतेबेले निजर निरापत्ता पई पुलिस पाखकु जाइथांती सेतेबेले सेमानक पई सरकारक तरफरु कोन सब विशेष सुविधा थाए? सरकारक तरफरु महिला मानक एवं शिशु मानक पई स्वतंत्र सेल करा जायछि एवं सेथि पई महिला ऑफिसर एवं महिला कांस्टेबल को मध्य नियोजित करा जायछि। जदि कोनोसी महिला थाना को आसुछंती तांकर असुविधा अभियोग नै प्रथमे तांका पई गोटे सुस्थ परिवेश हम सृष्टि करूछु, जोठी से पुलिस को खोला खोली भाबे तांकर असुविधा कहि परिबे, जा फल कि आमको तार समाधान करिया पई सुविधा हेबो एवं से को प्रकार समाधान चाहुचंती। जदि कोनोसी प्रकार आईनत सहायता दरकार थिबो सेमानको आईनत सहायता दिया जिवो, नचेत जदि किछि सेमानको काउंसेलिंग करी समाधान करिवार थिबो ता मध्य पुलिस करूछि। जदि असुविधार सम्मुखीन होई महिला माने थाना को आसुछंती, जदि सेमाने शारीरिक शोषण हेकि आसुछंती, मानसिक भावे शोषण हेकि आसुछंती, साइबर अपराधर शिकार हेई मध्य आसुछंती, सेमानक पई पुलिस सहित बहुत ऑर्गेनाइजेशन मध्य संश्लिष्ट अछि, जोथरे सरकार को तरफ गोटे सखी अछि वन स्टॉप सेंटर। जदि कोनोसी प्रकार 18 रु कम बयसर महिला आसुछंती सेमानकर असुविधा अछि 1098 गोटे तांकर हेल्पलाइन नंबर अछि, जोथरे सेमानकु आमे हेल्पलाइन नंबर रे कांटेक्ट करी सेमानक काउंसलर सहित सेमानकु जोड़ी तांकर जो प्रकार असुविधा अछि ताकु समाधान करबा को चेष्टा करू। जदि 18 वर्ष रु ऊर्ध्व महिला आसंती 181 गोटे नंबर अछि, सेति पई भी टोल फ्री नंबर, सेमाने चाहिले सेमानक पाखरे भी पहुंच परबे, पुलिस पाखरे पहुंच परबे। जदि आमे अनुभव करू जे से पुलिस पाखरे सेति खोला खोली भाबे तांकर असुविधाटा कहि पारु नाहंती, आमे सेमानकु काउंसलर नियोजित करू। समय समय सेमाने जो प्रकार निर्यातनार शिकार हेई थांती सेमान खोला खोली भाबे कहि पारंती नाही एवं सेई समयटा तांकु बहुत असुविधा थाए। सेमाने सेई जो असुविधारु बाहर को आसी पारि नथांती, मानसिक भाबे बहुत दुर्बल थांती। तेणु बहुत समय आमे तांकु वन स्टॉप सेंटर रे रखी सेठी तांकु काउंसलर को सहित नियोजित कराई तांकर असुविधारु तांकु प्रथमे सुस्थ परिवेश को आनी तांकर असुविधा संबंधी आमे विवरणी नै ताकु त्वरित समाधान करबा को चेष्टा करू। आपण जो सखी कथा कहउचंती से सखी कहिले कोन? सखी एटा गोटे वन स्टॉप सेंटर जोटा सरकार को तरफ रु अछि, एटा प्रत्येक जिल्ला रे अछि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे। ता ना होउची सखी। सखी जेहेतु सेमाने महिलांकर सुरक्षा देबा पई तांको साथी रे अछंती, सेथि पई तार नाटा सखी रखा जायछि एवं ता पई स्वतंत्र ट्रेन पर्सनल भी रहउचंती, जो माने तालीम प्राप्त सेमाने काउंसलर अछंती, सेमाने काउंसलिंग करूछंती। जो माने महिला हुंतु शिशु हुंतु सेमानकु काउंसलिंग करी सेमानकर असुविधार समाधान करबा को चेष्टा करंती। महिलांक निरापत्ता पई पुलिस विभाग पक्षरु कार्यानुष्ठान दंड विधान एसब रहितबा सत्ते महिलांक प्रति अपराधर मात्रा ह्रास पाई पारु नाही। ए संपर्क रे अनेक आलोचना मध्य हुए, यार कारण कोन? यह मध्य एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत प्रकार आईन व्यवस्था थाई मध्य दंड विधान व्यवस्था थिबा सत्वे किंतु महिला माने निर्यातनार शिकार होउछंती। काहे कि ना आमर सामाजिक दृष्टिकोण मध्य बदलाइबा दरकार।
समाज रे नारी शिक्षार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अछि तेणु शिक्षागत योग्यता जदि आमे बढ़ाई दे परिबा नारीर शिक्षा प्रति आमे विशेष भावे ध्यान दबा परिवार रे एवं आमे गोटे उत्तम परिवेश सृष्टि करिबा नारी पई जोटा ताको आत्मनिर्भरशील हवा सहित सेमानकर असुविधा को आनी कहिबा पई मध्ये सुजोग दबा निश्चित भावे स्वतंत्र परिवेश सृष्टि होबो समय समय सामाजिक व्यवस्था मध्ये महिला मानकु तांको असुविधाटाकू कहिबा पई कि आसिकी सेमाने थाना रे अभियोग करिया पई मध्ये सेमाने पछै जांती तेणु एहा पई मध्ये शिक्षार भूमिका रहिछि बहुत गुरुत्वपूर्ण पूर्व अपेक्षा एबे तो प्राय महिला समस्त शिक्षित किंतु सेमाने पूर्ण शिक्षा पाई परुनांती ड्रॉप आउट संख्या बढ़ुची सेमाने जस्ट स्कूलिंग सारिकी स्कूल किछि दिन पई गला परे सेमाने बंद कर दउछंती पाठ पढ़ा सेति पई अभाव अनाटन हो पारिवारिक परिस्थिति थाउ निजर सामाजिक अवस्था व्यवस्था भी थाउ सेति पई मध्ये बहुत असुविधार सम्मुखीन होछि बेले बेले सुनिबाकू मिले एफआईआर देले मध्ये केतो क्षेत्र रे एफआईआर रखंतिनी एई अभियोग मध्ये सुनिबाकू मिले एटा केते दुरुसत एवं काहेकि व्यक्तिगत भावे जो प्रश्न पचारे पुलिस एफआईआर रखेनी कि समाधान करने को चेष्टा करेनी मु कहिबे एटा भूल कथा एवं महिला एवं शिशु को पई स्वतंत्र सेल करा जायछि सेमानकर अभियोग को केमिति त्वरित समाधान करा जाय परिबो ता पई पुलिस बहुत चलचंचल अछि कोनसी जदि ऑफिसर सेमती करूथिबे कि असुविधा हेइथिबो ता पई मध्ये हमर अछंती उपरिस्थ अधिकारी सेमाने मध्ये तांको विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करूछंती बेले बेले साधारण समालोचना हुए जे पुलिस विभाग रे निष्क्रियता जगो अपराध माने घटुछि ए संपर्क रे आपण कोन कहिबे साधारणतः गोटे असुविधा घटिला परे पुलिस पाखु खबर आसे कोनसी प्रकार शारीरिक निर्यातना किंबा मानसिक निर्यातना जदि कोनसी महिला ऊपर होछि से बाबद हवा पूर्वरु खबर पहुंची पारे नाही आ पुलिस पाखरे जत्ते बेले खबर पहुंचे पुलिस तुरंत तार जहाँ नियम अनुसार करबा कथा जदि पुलिस कोनसी प्रकार खबर पाउची फोन रे हो किंबा हेल्पलाइन नंबर रे कंप्लेन पाउची 112 जो नंबर अछि आपनकर अभियोग दायर करिवार सेमिति भी पाउची पुलिस जाई कि सेठी तुरंत पहुंचुची एवं सेमानकर अभियोग तांको से जोठी चाहिबे सेमिति अभियोग देई परिबे एमिति नाही जे महिला माने थाना को आसी अभियोग करबा निहाती आवश्यक सेमाने जोठी सुरक्षित अनुभव करूचंती तांकर घर हो तांको वर्क प्लेस हो जोठी कार्य करूचंती सेठी मध्ये पुलिस पहुंची परिबो सेठी जाई सेमानकर अभियोग नै ताको समाधान करिया पई पुलिस को निर्देश अछि एवं पुलिस मध्ये करूछि एहाकु आमे केमिति प्रतिहत करिबा आमे समस्त जदि चिंता करिबा जे एटा प्रतिहत करिबाकू आमे निश्चित भाबे करि परिबा प्रथमे निजर मनोबल दृढ़ करिवार आवश्यकता अछि जने महिला भाबे मु भी कहिबी जदि आमे निजे मानसिक भाबे चिंता करिबा आमे कोनोसी प्रकार अत्याचार सह्य करिबा नाही ता शारीरिक हो कि मानसिक हो आमको आम ऊपर जो अत्याचार करा होछि ता विरोध रे स्वर उत्तोलन करिवार अछि ता माने निश्चित भाबे आमे करि परिबा आउ समय नाही आमे पारिवारिक परिस्थिति देखि चिंता करी निजको असुविधा रे रखी मध्य आमे कार्य करिबा सेटा आउ नाही तेणु समय बदली जाइछि निजे स्वर उत्तोलन करंतु सुरक्षित रहंतु सामाजिक निरापत्ता पई महिलाटीर निजर कोन व्यक्तिगत दायित्व रहिछि सामाजिक सुरक्षा पई निजर दायित्व विशेष भाबरे अछि आमे निजे केमिति निजको सुरक्षित रखि परिबा परिवर्तित समाज रे सेटा आमे निजे चिंता करिबा आजिका समाज रे आउ महिला माने घरे बसी नांती महिला को तांकर कार्यस्थली को आसिया को पडुची महिला को बाहर को आसीबा पडुची जो माने खाली कार्य करूचंती से माने नहंती आज जो माने बाहर भी रहउचंती से मानकर पिलार पाठ पढिबा हो निजर घरर कार्य पई बाहर के आसिया पडुची तनु पारिवारिक परिस्थिति देखि विशेष भाबे एबे देखिबा के मिलुची पुरुष मान को अपेक्षा महिला माने बेसी कार्य करूचंती बाहर क्षेत्र रे कार्य करूचंती एवं महिला माने जेति की भलरे काम करूचंती सेटा पुरुष मानक ठारू यथेष्ट अधिक महिला माने सब क्षेत्र रे आपनकर चाकरी क्षेत्र हो कि से माने घरर कार्य करबा हो से माने तांको परिवार को सुंदर भाबे काम करिया पई से माने तांकर शेष प्रचेष्टा पर्यंत लागि के रहंती एवं सेथि पई तांको परिवार रो सहयोग आवश्यक अछि एवं आमे मध्य परिवेश आ परिवार आ हमर समाजटा को सेति की जदी सुरक्षित भाबे रखिबा सेठी निजे काम करि परिबा एवं को अवस्था रे आमे केमिति रहिबा सेटा निजर गोटे परिस्थिति को देखि कि आमे कल्पना करि परिबा एवं परिवार रे मध्य सहयोग रहिबा दरकार एवं गोटे नारी जदि उन्नति करूछि आगो को जाउछि सुविधा रे काम करूछि एथि पई परिवार रो निश्चित भाबे सहयोग आवश्यक अछि परिवार रो जदि सहयोग मिलिबो नारी निश्चित भाबे जो काम करबा को चाहूछि से सेथिरे आगो को बढ़ि परिबो महिला माने निजर कथा बाहरे केही न जानतु चाहंती से माने जो अभियोग करिया पई आपन पाखु आसंती विभिन्न समस्या नै कि से मानकर परिचय गुप्त रखा जाय कि निश्चित एहा मध्ये आईन रो परिसरभुक्त अछि आईन रे मध्ये ई व्यवस्था अछि एवं आईन रे एटा हमकु दिया जायछि निर्देश जे कोनोसी प्रकार पीड़िता जदि थाना को आसुछंती अभियोग करिबा पई तांकर नाम लोकायित रहइबो एवं जे कोनोसी कागज पत्र मध्ये तांको नाम रे हबो कोठी तांकर नाम लेखिबार आवश्यकता नाही
आम पाखे थाना हो कि कोर्ट कचेरी हो सेमानकर नाम सबुबले लुकायित रोचे कि पुलिस जदि कौन प्रकार गणमाध्यम को भी सूचना दौची कौन प्रकार क्राइम सेठी मध्य पुलिस को कहबार आवश्यकता नहीं पीड़ितार नाम सबुबले गुप्त रहिबार आवश्यकता रही अभियोगकारिणीଙ୍କର ନାଁଟା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ସାଧାରଣରେ प्रकाश करा जायबनी। ଆପଣ ତ ଜଣେ ପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରି ଏହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ସେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ 2009 पुलिस विभाग रे चाकरी जॉइन करथिली। से समय महिला माने एते आगो को आसु नथिले से माने बहुत प्रकार असुविधार सम्मुखीन होउथिले किंतु से माने ताकू चपेई रखुथिले परिवार रे हो कार्य क्षेत्र रे हो असुविधार सम्मुखीन हेले मध्ये तांको प्रति जो अत्याचार होउथिला से माने चुप रहि जाउथिले से माने गोटे सोशल स्टिग्मा जोटा सामाजिक दृष्टिकोण चिंता करी चुप रहुथिले किंतु वर्तमान समय बदलिछि नारी उपर हेउथिबा अत्याचार को सी आ सहिबाकू चाहुनी से स्वर उत्तोलन करूची एवं तार जो अधिकारटाकू साब्यस्त मध्य करूची तार जो अधिकार पाइबार कथा संवैधानिक अधिकार से सबुतरे निजको तार कर्मक्षेत्र हो सेठी निजको से प्रमाणित मध्य करूची। आपण पुलिस विभाग रे जोग दिया पई काहे चाहिले? मु पीजी पास कर साला परे विभिन्न प्रकार परीक्षा दउथली से भितर मोर पुलिस रे चाकरी हे गला एवं मोर मां जने शिक्षयित्री सेवा और साहाय्यर जो मनोवृत्तिटा मु तांको ठारू शिखिची जेतले पुलिस रे चाकरी पाइली सेतले मध्ये मु चिंता करथिली ए चाकरी रे मु साधारण लोकर निकटवर्ती हे परिबी एवं साधारण लोकटे जो असुविधा आसी पुलिस पाखरे पहुंचेथिबो ताकू जो सेवा दरकार हबो जहा साहाय्य सहयोग दरकार हबो मु ताकू देई परिबी एवं गोटे साधारण लोकर सेवा करिवार मनोवृत्ति नै खुशी हेई मु पुलिस रे जॉइन करथिली। आपण तो 2009 मसियारू ए चाकरी रे जोग दैछंती। ए चाकरी जीवन काल भितरे अनेक किछि बाधा विघ्न मध्ये आसीथिबो जणे नारी भाबरे ए क्षेत्र को आसी काम करिया भितरे ताकू आपण केमिति सम्मुखीन हेचंती एवं परिवार रो सहाय्य केमिति मिलिछि आपनको? विभिन्न प्रकार असुविधा हुए चाकरी समय रे विभिन्न प्रकार चाप मध्य रहे किंतु आमे सब बेले आईन परिसर रे रही काम करू जे कोनोसी प्रकार चाप आसिले मध्य आमे ताकू सम्मुखीन करी आईनत कार्य करू तेणु किछि असुविधा हुए नाही। बेले बेले पारिवारिक अवहेला जोगु मध्य असुविधा हुए किंतु आमर परिवार रो विशेष सहयोग जोगु पुलिस रे आमे कार्य करि पारुछु ता भितरे जदि परिवार रो सहयोग न रहिबो पुलिस गोटे भल परिवेश रे काम करि परिबनी सुस्थ मानसिकता रे काम करि परिबनी। मोर तो परिवार बहुत सहयोग रहिछि सेति पय मध्य मु आज एतिकी भल भाबरे काम करि पारुछि। पुलिस रे महिला मानकर भूमिका टिके अधिक अछि एति पय मैडम महिला माने 24 घंटा पुलिस रे काम करिवा सहित परिवार को मध्य देखिया को पड़े काहे कि ना पिलार कथा बुझिया को पड़े घर परिवार अन्य मानक खबर मध्य बुझिया को पड़े सेमानकर असुविधा को मध्य देखिया को पड़े तेणु आउ तो महिला माने आउ आगो भली घरे रहुनांती महिला माने काम करूछंती बहुत महिला मध्य पुलिस रे योगदान करूछंती तेणु सेमानक पय टिके विशेष असुविधा हुए सेठी जदि परिवार रो सहयोग न रहइबो गोटे महिला काम करिवा असुविधा हे जिवो असंभव होई पड़िबो किंतु परिवार रो सहयोग सहित आमे काम करूछु एवं काम रे सफल मध्य होई परुछु। महिला को सुरक्षा पाई जड़े पुलिस अफसर भाव में आपणकर कार्यकारिणी विशेष दिगटा कौन आपण केमती सफल हो पारुचंती ठीक भाव में सामंजस्य रखी कर्मक्षेत्र एवं परिवार उभय को ठीक भाव में चलाई पारुचंती? आमको प्रथमे देखा पड़ो आम कौ प्रकार असुविधा सम्मुखीन होचे जिते जड़े महिला आसिक आम पाखे पहुँचुची जड़े महिला ऑफिसर हिसाब से आम प्रति सेतिकी संवेदनशील हवा आवश्यक अच्छी सेमानंकर कौन असुविधा रही से असुविधाटा जदि आम गोटे भल परिवेश करिकी तांको पाखरु आरंभ करबा कथाटा सेमान गोटे नकारात्मक चिंताधारा रखिक आसंती जे पुलिस हुए तो आम असुविधा सुनिब नहीं आमर अभियोग ग्रहण करिब नहीं तेणु प्रथमे आम ताको से भलिया गोटे परिवेश सृष्टि करूँ एवं तांकर असुविधाटाकू आमे भाविनु जे एटा आमर परिवार हो आमर संपर्की हो एमानकर भी एमती असुविधा होची हेई थाई पारे तेणु जदि आमे सेतिकी संवेदनशील होई तांको सहित कथाबार्ता हेबा सेमानको सेतिकी अनुभव हबो जे पुलिस तांकर बंधु बोली सेमाने निश्चित भावे तांकर जो असुविधाटा अछि पुलिस आगे कहि परिबे एवं पुलिस मध्ये ताकू समाधान करि परिबो एवं पुलिस जदि समाधान करिवार विभिन्न प्रकार दिग अछि जदि सेमानको कोनोसी प्रकार आईनत सहयोग अछि आमे आईनत करि परिबा जदि कोनोसी प्रकार सेमानकर काउन्सेलिंग रा आवश्यकता अछि परिवारटाकू समाधान करि पुनी जोड़ी रखिबार सेटा मध्ये पुलिस करूची एवं जदि सेमानको किछि लीगल सहाय्य गोटे हमर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अछि जोथरे गोटे महिला तार जे कोनोसी प्रकार आईनत जहा से चाहिबो सहयोग ताको मागणा रे मिलि परिबो सेमाने भी से प्रकार कोनोसी चाहुचंती सुविधा तांकू मध्ये सेटा जोगेई दबा एवं से जो संस्था सहित तांकू जड़ित करे केमि तांकर असुविधार काम होई परिबो सेटा मध्ये पुलिस करिवो एवं पुलिस जदि सेमानकर असुविधार
ଠିକ୍ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସିଥିବ ତାର ସେଇଟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ମୋ ପାଖକୁ ଯଦି କିଏ ପୀଡ଼ିତା ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ ଖାଇଥିବେ ପିଇଥିବେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦରକାର ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ନିଜ ପାଖରେ ବସାଇ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶୁଣେ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଭାବି ପାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ବୋଲି, ନିଜକୁ ସହଜ ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଯେ ପୁଲିସ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ ସେ ଭୟଟା ଦୂର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥାଏ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଲୁଚାନ୍ତିନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା କହନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କଥା ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରୁ। ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୀଡ଼ିତା ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରୁ, କେତେବେଳେ ପରିବାର ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବି ପଡ଼େ, ପରିବାରରେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ କାହିଁକି ନା ପୁଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ବି ସମାଧାନ ହେଇପାରେ, ବହୁତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ମିଶି ଯାଇ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେସବୁରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ମିଳିଥାଏ, ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ତ କହିଲେ এই କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ନିଜେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି? ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସିଂ ଯୋଉଟା ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ହେଇପାରିବ ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୂରତାଟା ରହିଛି ସେ ଦୂରତାଟା କମି ଯାଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା କମିଯିବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ସେଠି ପୁଲିସ ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଦୂରତା ନ ରହୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନିଜେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପୁଲିସର, ସେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୋଉମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଥାନାକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ଆମେ ଖବର ପାଉ ଆମେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଇ ଯୋଜନାଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆମ ପୁଲିସର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତି କରି ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା ଆମେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଛୁ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ହଉନି ସେମାନେ ଆସିକି ଥାନାରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ପୁଲିସ ପାଖରେ, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସହଜ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଯଦି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଟା ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟାକୁ କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମୋର ଯୋଉ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆପଣ ଚାକିରି ଏବଂ ପରିବାର ଦିଟା ଭିତରେ କେମିତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି? ସମୟ ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ପରିବାର ଆଉ ଚାକିରି ଦୁଇଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବି ବିହାଇଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଓମ୍ୟାନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଥିରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଅଛି, ମୋର ଝିଅ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋତେ କେବେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ କେବେ ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କର ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜର ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୋତେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମୟ ପାଏ କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ଟିକେ ମାନସିକ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ, ବହୁତ କାମ ଫାମ ସାରି ଫେରିଥାଏ, ମୋତେ ଟିକେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣେ। ଆପଣ କୋଉ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମୋତେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣେଇ ଦଉଛୁ। কথা কহে না প্রেম এক ফুলর না চুপ হই চাহি থাই কথা কহে না ঠিকিনা হসি দিয়ে বাসনাটা বুড়ি যায় মহুমাছি গায়ে দেবে দার নার প্রেম এক ফুলর না ফুলর না প্রেম এক
ପକ୍ଷୀର ନା ଉର୍କିନା ଉଡ଼ିଯାଏ ଟିକି ମଇନା ପ୍ରେମ ଏକ ପକ୍ଷୀର ନା ଉର୍କିନା ଉଡ଼ିଯାଏ ଟିକି ମଇନା ନୀଳ ମେଘ କାଗଜରେ ବସି ବସି ଚିଠି ଲେଖେ ଆକାଶକୁ ପଚାରେ ସେ କହ ଠିକଣା ପ୍ରେମ ଏକ ପକ୍ଷୀର ନା ପକ୍ଷୀର ନା ପ୍ରେମ ଏକ ନଦୀର ନା ଝିରି ଝିରି ବୋହିଯାଏ ମନା ମାନେ ନା ପ୍ରେମ ଏକ ନଦୀର ନା ଝିରି ଝିରି ବୋହିଯାଏ ମନା ମାନେ ନା ଗୁମସୁମ ଖରା ବେଳେ ଚୁପଚାପ ଗପ କହେ ଦରିଆର କାନେ କାନେ କେହି ବୁଝେ ନା ପ୍ରେମ ଏକ ନଦୀର ନା ନଦୀର ନା ପ୍ରେମ ଏକ ଫୁଲର ନା ଫୁଲର ନା ପ୍ରେମ ଏକ ପକ୍ଷୀର ନା ପକ୍ଷୀର ନା ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ এই ଗୀତଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅନେକ କାମ କରୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବା ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯାହାର ଉପଯୋଗ ଫଳରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋତେ ଶୁଣୁଥିବା ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଜର ଅସୁବିଧାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଲଢ଼ିବ ସିଏ ଜିତିବ। ଆମକୁ ସମାଜରେ ଜିତିବାର ଅଛି। ନିଜର କଷ୍ଟକୁ, ନିଜେ ପାଉଥିବା କଷ୍ଟକୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ସାମାଜିକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆମର ଅସୁବିଧାଟାକୁ କହିବା ନାହିଁ, ପୁଲିସ ପାଖକୁ ଆସିବା ନାହିଁ, ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି। ପୁଲିସ ସବୁବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ହାତ ମିଳାନ୍ତୁ, ପୁଲିସର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଲିସର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ପୁଲିସର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣିଲେ ଆଲୋଚନା ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ପୁଲିସ। ଆଲୋଚନା କଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ। ଭଉଣୀ, ଆସନ୍ତୁ ତୁଳସୀର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ତୁଳସୀ ଏକ ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏହା ଭାରତର ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନ ସହିତ ଅତି ପରିଚିତ। ଏହା 7 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥିଲେ ବି ପତ୍ରର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଧଳା ଓ କଳା ଭେଦରେ 2 ପ୍ରକାର। ଶ୍ୱେତ ତୁଳସୀର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ଥାଏ, କୃଷ୍ଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗାଢ଼ କଳା। ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତୁଳସୀ ମୁଖ୍ୟତଃ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ପତ୍ରକୁ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଏହାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଔଷଧର କାମ କରିଥାଏ। ଅଦା ରସ ସହିତ ତୁଳସୀ ରସ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କାଶ ଓ ଥଣ୍ଡା ଦୂର ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ 4-5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲେ କ୍ଷୁଧା ବଢ଼େ ଏବଂ ହଜମ ଭଲ ହୁଏ, ଦେହ ନିରୋଗ ରହେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଖାଇଲେ ଗଳା ବ୍ୟଥା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ। କେବଳ ତୁଳସୀ କାଠକୁ ବେକରେ ପକାଇଲେ ଗଳାର ନାନାଦି ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ମୁଖ ଶୁଦ୍ଧିକାରକ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ପାଣି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଆଗରେ
ତୁଳସୀ ଚଉରାଟିଏ ରହିଥାଏ। ଏହା ଶୁଭକାରକ ବୋଲି ଲୋକେ ମାନିଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜ ବେଳେ କୁଳବଧୂମାନେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ପୂଜା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଭଉଣୀ, ଆମର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିଠି ଲେଖି ମତାମତ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆମର ଠିକଣା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛୁ। ନାରୀମହଲ ବିଭାଗ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନ୍‌କୋଡ୍ 753001। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।